كما أسأله ربنا تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علم ما لم نعلم، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Baik, hadirin Allah, jazakallahu khairan katsiran, barakallahu fikum. Hadirin Allah, kita sampai di akhir pertemuan kita dan semoga segala hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita dapatkan ilmu daripadanya, mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita untuk mengamalkan apa yang didapat, dan semoga juga kita tergolong kepada orang-orang yang mendengarkan kebaikan dan mengikutinya, dan serta kita tergolong kepada orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang ulul albab. Naam ya Syekhana. يعني هذا هو اللقاء الأخير في دورة البرهان في تجويد القرآن الكريم. واليوم بمشيئة الله عز وجل سنتكلم عن فضائل القرآن الكريم. Dan hadirin Allah, seperti yang disampaikan oleh Syekh di dalam pertemuan sebelumnya, bahwa hari ini atau malam ini adalah malam terakhir atau pertemuan terakhir dari daurah Burhan kita. Dan hari ini kita akan membahas tentang fadail, tentang keutamaan dari Al-Quran, sebagaimana tercatat di dalam judul Risalah fi Fadailil Quran. يقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن الكريم محفوظ بحفظ الله عز وجل، وقد سخر الله عز وجل لحفظ هذا الكتاب الخالد الكثير من الناس، فالمسلمون يحفظون القرآن، بل إن الله عز وجل سخر أعداء الإسلام وأعداء القرآن لخدمة القرآن الكريم بما صنعوا من أجهزة كالكمبيوتر وكالإنترنت وغير ذلك. Hadirin rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Adalah sebuah penjagaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada manusia berkaitan tentang penjagaan dari Allah kepada Al-Qur'an, kepada kitabullah. Dan kita mengetahui hadirin Allah, juga Allah menjadikan para hufaz, para penghafal Quran menghafal Al-Quran secara utuh dari mulai halaman ke halaman, dari mulai awal sampai dengan akhir. Dan juga kita mengetahui ini adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah menghadirkan berbagai macam cara, adanya komputer, adanya internet, adanya berbagai macam yang Allah takdirkan teknologi baik yang sederhana dan maju untuk kemudian menjaga Al-Quran dengan cara Allah Subhanahu wa taala. فمن أوجب الواجبات ومن شكر نعمة الله عز وجل حفظ القرآن الكريم، لأن في القرآن الكريم عزنا وفخرنا ومجدنا نحن المسلمين. Dan salah satu kewajiban kita hadirin Allah sebagai seorang mukmin adalah juga bersyukur. Salah satu bentuk syukur kita dengan menjaga Al-Quran. Kenapa harus menjaga Al-Quran? Karena Al-Quran hadirin Allah, dia adalah ciri keutamaan dari seorang muslim. Dia adalah bagaimana menjadi kebanggaan kaum muslimin. Dia menjadi jalan juga bagi kemuliaan di dunia dan akhirat. القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته،
المتحدى والمعجز بأقصر سورة منه. Dan hadirin kita mengetahui bahwa Al-Quran adalah kalamullah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mengetahui diturunkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia adalah mushaf yang mutawatir dan tilawahnya menjadi pahala, segala hal yang ada di dalamnya menjadi keutamaan, mukjizatnya menjadi tantangan bahkan bagi surat terpendek di dalam Al-Quran. القرآن الكريم الاشتغال به من أفضل العبادات، سواء أكان ذلك بتلاوته أم بتدبر معانيه أم بحفظه وفهمه وتعلمه وتعليمه، كل هذا من أفضل العبادات. Dan hadikullah, kita sibuk dengan Al-Quran adalah salah satu dari keutamaan. Bahkan dinyatakan sebagai afdolul ibadah. Sebagai paling utama, ibadah yang paling utama. Tadabbur dengannya, menghafalnya, kemudian mengetahui tentang ilmu-ilmu di dalamnya, mengajarkan dan belajar tentangnya. Seluruhnya adalah sebuah keutamaan-keutamaan yang dinyatakan sebagai afdhalul ibadah, sebagai seutama-utamanya ibadah. Nah, insyaallah. فالقرآن الكريم هو أساس الدين، وقد أودع الله عز وجل فيه علم كل شيء، فإنه يتضمن الأحكام والشرائع والأمثال والحكم والمواعظ والتاريخ ونظام الكون، فما ترك شيئا من أمور الدين إلا بينه، ولا من نظام الكون إلا أوضحه. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Dan hari Allah kita mengetahui bahwa Al-Quran adalah asasuddin. Al-Quran adalah asas atau dia sebagai pondasinya agama. Dan kita hari ini Allah sebagai manusia menjadikan Al-Quran dinyatakan oleh Syekh tadi, dia adalah sebuah hal yang di dalamnya berbagai macam kebutuhan manusia. Dan di dalamnya kita mengetahui berbagai macam hal yang pada akhirnya menjadi sebuah panduan bagi kehidupan manusia. Nah, وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إنها ستكون فتن. قيل: وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق، يعني لا يبلى على كثرة الرد، يعني لا يبلى على كثرة الترداد ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، من حكم به صدق، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم. Jadi Allah dinyatakan oleh Syekh tadi berbagai macam hal yang ada di dalam Al-Quran. Berkaitan tentang kabar atau kabar tentang apa yang ada sebelum dan setelah kita.
Dan kemudian Allah menyatakan di dalamnya ada huda, ada hidayah. Barang siapa yang mencari hidayah selain Allah, maka dia dhalla, maka dia tersesat. Barang siapa hadirin rahimahullah, dan hadirin rahimahullah, di sini mendapatkan kita di dalamnya ada sirat yang lurus. Dan kemudian hadirin rahimahullah, ulama tidak akan pernah mendapatkan dirinya untuk mencukupkan diri untuk mendapatkan ilmu di dalam Al-Quran. Demikian pula tadi menyebutkan bahwa berkaitan tentang jin dan manusia yang kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala mendapatkan berbagai macam keutamaan di dalamnya. Yang kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran tiada ada yang semisal dengannya. Dan kita mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran ini sebuah panduan yang dia tidak pernah tidak pernah berakhir, tapi terus-menerus menjadi sebuah jalan bagi keutamaan manusia sampai akhir zaman. Amin. Syekhna fi ay safhah ya Syekhna? 110. Baik. Nah, tafadhal Syekhna. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم. يعني إن هذا القرآن مأدبة الله، يعني مائدة. المائدة يشبه القرآن الكريم بالمائدة التي يوضع عليها لذيذ الطعام الكثير واللذيذ من الأطعمة. فالنبي يشبه القرآن بأنه مائدة الله، فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله المتين والنور المبين والشفاء الناجع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه. Baik, Allah di sini dinyatakan bahwa inna hadzal Qur'an ma'dubatullah. Ini maka dengan ma'dubah seolah-olah sebuah maidah, yaitu sebuah meja makan yang di dalamnya atau di atasnya diletakkan athaimah, di atasnya diletakkan makanan-makanan yang lezat. Maka bagi siapa yang mendapatkan Al-Qur'an, fa'khudh, maka ambillah mastata'tum yang bisa diambil daripadanya. Ini mengibaratkan betapa luar biasanya Al-Quran. Kita menjadikan sesuatu yang luar biasa. Kita menjadi syifa di dalamnya, menjadi sebuah obat di dalamnya dan berbagai macam manfaat yang didapatkan oleh seorang manusia ketika berinteraksi dengannya. Nah, insyaallah. المستشرق الفرنسي الدكتور موريس بوكاي مستشرق فرنسي، وهو أستاذ تشريح. هذا الرجل وهو أستاذ التشريح في فرنسا، لاحظ المصريون، لاحظ الحكومة المصرية وعلماء الآثار المصريون لاحظوا أن جثث الفراعنة المحنطة المحفوظة لم تتآكل، لكنهم لاحظوا أن إحدى الجثث حدث فيها التآكل، مع أن الفراعنة كانوا يحنطون الجثث ويضعون عليها بعض المواد الحافظة. فأرسلوا الجثة التي حدث فيها التآكل إلى فرنسا للتشريح وللوقوف على سبب التآكل، لماذا هذه الجثة بالذات؟ وكان رئيس فريق التشريح هو الطبيب الجراح الفرنسي موريس بوكاي. ولما وصلت جثة الفرعون إلى باريس سهر عليها هذا الرجل يبحث في المعمل ويحلل وينظر. ففي الصباح قال لزميله: لقد اكتشفت سرا عظيما، إن صاحب
إن صاحب هذه الجثة مات غرقانا في البحر، مات بالغرق في البحر. فقال له زميله لم تأتي بجديد، قال له زميله لم تأتي بجديد، إن القرآن الكريم الذي في أيدي المسلمين منذ 1400 سنة يخبر أن هذا الفرعون مات بالغرق، مات بالغرق. قال أين؟ فأتى بالقرآن الكريم ووضعه بين يديه وأوقفه على ترجمة القرآن في قوله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وأسلم هذا الرجل، هذا الطبيب الفرنساوي موريس بوكاي، وكتب مؤلفات عن القرآن الكريم والعلم. Baik, hadirin rahimakumullah, beliau mengisahkan sebuah kisah berkaitan seorang Maurice Bucaille. Ini adalah seseorang yang tidak mempercayai atau kita menyebutkannya sebagai ateis, yang kemudian meneliti sebuah kejadian bagaimana ada mumi yang dipelajari oleh beliau ya, yang kita ketahui bahwa Fir'aun tenggelam di dalam Laut Merah. Dan kemudian setelah penelitian yang panjang, beliau menyatakan ini orang katanya tenggelam, ini matinya karena tenggelam. Kemudian orang yang berbincang atau katakanlah berdiskusi dengan beliau, oh, ini bukan hal yang baru, kata yang bersangkutan. Kemudian sang peneliti menyatakan kenapa bisa seperti itu, karena sudah tertulis di dalam Al-Quran beberapa abad yang lalu. Kemudian beliau menuliskan membacakan Al-Quran yang ada di dalamnya berkaitan tentang kisah Fir'aun. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Fir'aun dan jasadnya untuk menjadi pelajaran bagi manusia di kemudian hari. Kemudian yang bersangkutan, sang muslim tersebut menjelaskan tentang bagaimana kisah Fir'aun dan bagaimana tenggelamnya dan bagaimana Allah menjanjikan hal tersebut berabad-abad yang lalu bahwa akan diselamatkan oleh Allah sebagai bukti keagungannya kepada manusia. Maka sang ateis ini pada akhirnya kemudian masuk Islam dikarenakan bukti yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan di dalam Al-Quran. Itu ketika kemudian mengetahui berbagai macam hal dengan penelitiannya, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuktikan dengannya dengan penelitian panjangnya, padahal sudah tertulis di dalam Al-Quran berabad-abad yang lalu. Inilah menjadi sebuah jalan kemudian yang bersangkutan menjadi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penelitian yang dilakukannya. Sehingga kemudian beliau menjadi seorang penulis yang di dalamnya aktif kemudian untuk menerangkan berbagai macam keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat tulisannya. فهذا من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، هذا إعجاز علمي للقرآن الكريم. يقول هذا المستشرق إن القرآن الكريم ندوة علمية للعلماء، ومعجم لغة للغويين، ومعلم نحو لمن أراد تقويم لسانه، ودائرة معارف للشرائع والقوانين. وكل كتاب سماوي جاء قبله لا يساوي أدنى سورة من سوره في حسن المعاني وانسجام الألفاظ. Dan hari Allah, kemudian kita mengetahui dari situ betapa kemudian ulama mendapatkan berbagai macam sisi dari Al-Quran. Kita mendapatkan apa yang dicari oleh manusia dari sisi keutamaan atau keilmuan yang bersifat keilmuan alam atau katakanlah sains, kita mendapatkan jawaban di dalam Al-Quran. Dari segi ilmu nahwu, orang bisa kemudian mendapatkan kemanfaatan dari Al-Quran. Dari segi ilmu yang berkaitan tentang hal-hal yang berkaitan tentang berkaitan tentang obat dan lain sebagainya, berbagai macam hal hadirin Allah
Dan kita mengetahui bahwa Al-Quran ini tidak sebanding keutamaannya dengan kitab-kitab yang katakanlah lainnya. Kita mengetahui satu surat saja sudah memuat berbagai macam keutamaan yang digali akan terus mendapatkan berbagai macam hal yang ditemukan baru oleh manusia. Maka hadirin Allah, inilah Al-Quran yang menjadi sebuah mukjizat. Bagaimana hal-hal yang ada di dalamnya telah menjadi ajaza, menjadi sebuah hal yang melemahkan anggapan orang dan menjadi mukjizat keutamaan, bukti keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau memikirkannya. Nah, وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة. الصفة مكان كان في آخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعيش فيه الفقراء من الصحابة، ويعرفون بأهل الصفة. أهل الصفة هم فقراء الصحابة الذين كانوا يسكنون في المسجد. فسيدنا عقبة بن عامر يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو، يعني يخرج في الصباح كل يوم، إلى بطحان أو إلى العقيق، أماكن بطحان والعقيق أماكن بالقرب من المدينة المنورة، فيأتي بناقتين كوماوين. هذا وصف للناقة، وهي الناقة العظيمة السنام. فيأتي بناقتين كوماوين، والنوق الكوماء هذه من أعظم أموال العرب من غير إثم ولا قطيعة رحم. فقالوا: يا رسول الله، كلنا يحب ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. baik, Allah, di sini sebuah hal yang luar biasa disampaikan berkaitan kisah dari Rasulullah SAW yang didapatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Kharaja Rasulullah SAW wa nahnu fi suffah. Kita mengetahui Sufa adalah sebuah tempat hadirin Allah yang dihuni oleh orang-orang fakir dari kaum mukminin. Jadi ada orang-orang fakir dari kaum mukminin yang tinggal di Suffah, yaitu akhir, yaitu di ujung sebuah tempat yang ada di Masjid Nabawi. Dan kemudian beliau berkata atau beliau bersabda, Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyuhukum, siapa dari kalian yuhibbu ai, siapa yang dari kalian ingin untuk keluar tiap hari, tiap pagi maksudnya, tiap pagi ila Buthan, yaitu Buthan itu adalah sebuah tempat yang dekat di Madinah. Kemudian ila aqiq, yaitu sebuah tempat juga, aqiq. Fayati minhu, dan kemudian dari datangnya ke kedua tempat tersebut, yakni dia mendapatkan naqatain, mendapatkan 2 ekor unta. Naqah adalah unta yang besar. Naqah itu adalah unta yang besar. Dan kemudian fi ghairi ismin, tanpa melakukan dosa, wala qat'i rahmi, dan kemudian tidak memutus tali silaturahmi. Maka kemudian para sahabat yang fakir itu berkata, yaitu yang berada di Suffah, ahlu Suffah. Fakulna, kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, kulna, dan mereka berkata, betul, kami menginginkannya. Bagaimana cara mendapatkannya? Maka kemudian Rasulullah SAW menyatakan, kemudian kalian datanglah pagi-pagi ke masjid, faya'lam, fayu'allim atau ya'lam. Kemudian belajar atau atau membaca ayatain, atau kemudian
membaca 2 ayat dari Al-Quran, dari kitabullah, khairun lahu min naqatain. Maka 2 ayat itu lebih utama dari naqatain, dari unta yang besar tersebut. Wasalas, dan kemudian 3 ayat yang dibaca pagi-pagi di masjid, khairun min talas, lebih utama, lebih berharga dari 3 ayat. Wa arba, dan 4, khairun min arba, lebih utama dari 4 nakah, 4 unta. Waman adna hunna, dan lebih, kalau lebih dari itu, minal ibil, lebih utama dari ibil, dari unta-unta yang banyak. Nah, وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، يعني التفاحة، فاكهة تسمى التفاح، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. الريحانة نبات معروف، ريحان. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، الحنظل نبات مر، لا ريح لها وطعمها مر. di sini hadirin Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memisalkan atau memberikan permisalan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memisalkan masalul mukmin, itu permisalan seorang mukmin, alladzi yaqra'ul Quran, yang membaca Al-Quran, kama sali atrubah atrujah mama atrujah, itu rihuha thayyib, sebuah butir buah yang baunya wangi, wa ta'nuha thayyib, dan nikmat untuk dimakan, jadi rasanya enak. Umatul mukmin alladzi, dan permisalan mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an. Kamasalit tamr, seperti buah tamr, kurma. La riha, tidak ada baunya, laha baginya, tetapi rasanya manis. Wa matsalul munafiq, dan permisalan seorang munafik alladzi yaqra'ul Qur'an, yang membaca Al-Qur'an, seperti mislu rayhanah. Rayhanah yaitu sebuah buah yang rihuha thayyib, yang baunya enak, wa ta'nuha mur, tetapi rasanya pahit. Pemasalan munafik, dan permisalan seorang munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an, yang tidak membaca Al-Qur'an. Kama salil hanzalah, seperti hanzalah, yaitu sebuah buah yang tidak mempunyai bau baginya, dan juga rasanya pahit. Nah, insyaallah. وعن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكلام أقواما، يعني بالقرآن الكريم، ويضع به آخرين. فالله عز وجل يرفع بالقرآن الكريم أقواما من الناس يحفظون القرآن، فيرفع الله عز وجل شأنهم ويعلي قدرهم في الدنيا والآخرة، ويضع به آخرين. هناك من يتعلمون القرآن ولكنهم لا يعملون بالقرآن ولا يهتدون بهدي القرآن، فيضعهم الله عز وجل ويقلل من شأنهم. Dan hadirin Allah, ini yang menjadi keutamaan lainnya dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dinyatakan bahwa ada orang-orang yang, ada sebuah kaum, innallaha yarfa'u bihadzal kalam aqwama. Ada kaum-kaum yang dengan Al-Quran ini, orang-orang yang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yarfa', telah diangkat oleh Allah kedudukannya, wa yadau bihil akharin,
Maksudnya atau pihak akhirin adalah orang-orang yang tidak mengamalkan Al-Quran, orang-orang yang membiarkan Al-Quran, orang-orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai panduan, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau mengurangi kedudukan mereka atau melemahkan mereka. Amin. وروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني بعض أصحاب النبي كان يقول: كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا حفظ البقرة وآل عمران جد فينا، يعني عظم شأنه بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصار ذا مكانة وذا شرف لأنه يحفظ البقرة وآل عمران. Dikatakan hari Allah bahwa di zaman Rasulullah SAW, kalau ada orang yang menghafal Al-Baqarah dan Ali Imran, maka dua surat ini hari Allah mengangkat derajatnya dan kemudian dia dimuliakan oleh para sahabat, diberikan amanah, diberikan tanggung jawab yang lebih dikarenakan hafalan tersebut. Ini menunjukkan betapa luar biasanya keutamaan atau kemuliaan dari Al-Quran. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Dan diriwayatkan hadirin Allah bahwa Rasulullah SAW menyatakan khairukum adalah orang terbaik di antara kalian man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, adalah orang-orang yang ta'allama al-Qur'an, yang belajar tentang Al-Qur'an wa 'allamah, dan kemudian mengajarkannya. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقال يوم القيامة في الآخرة، يقال لصاحب القرآن، يعني لحامل القرآن، حافظ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يرفع الله عز وجل درجة حامل القرآن في الجنة فيقرأ، وكلما قرأ وازداد في القراءة يرتقي ويرتفع فيكون في أعلى درجات الجنة. Allah kemudian dinyatakan bahwa yuqal sahibul Quran, dinyatakan kepada orang-orang yang menjadi sahibul Quran, iqra wartaqi, iqra bacalah, wartaqi dan naiklah, warattil dan bacalah, kama kunta turatil fid dunya, seperti engkau membacanya di dunia. Fa inna manzilataka, sesungguhnya manzilah, kedudukanmu, inda akhir ayat taqra'uha, di akhir ayat yang engkau baca. Ini riwayat yang menyatakan betapa seseorang itu dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap bacaannya mengangkat derajatnya, dan setiap bacaan yang kemudian ditambah daripadanya maka menaikkan derajatnya hingga sampai kepada derajat yang paling tinggi di jannahnya Allah Subhanahu wa taala dikarenakan bacaan Al-Qur'annya. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Baik, Allah, kemudian kita mengetahui bahwa majtama biqaumin baitin min buyutillah yatluna kitab Allah yatadarrusuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah. Kecuali kalaulah majtama qaum di baitin min buyutillah, ketika sebuah kaum berkumpul di rumah-rumahnya Allah, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, yatadarrusuna bainahum, kemudian mempelajari di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka rasa ketenangan, ghasyatuhumur rahmah, dan kemudian diturunkan kepada mereka rahmatnya Allah Subhanahu wa taala,
dilindungi oleh para malaikat, wa dzakara fi man indah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut orang tersebut fi man indah, di majelis yang lebih tinggi yaitu di majelisnya Allah Subhanahu wa taala. بعد ذلك فصل في استحباب البكاء عند القراءة. يستحب البكاء عند قراءة القرآن، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، يعني يعني اجعلوا أنفسكم كأنكم تبكون، يعني كأن بكم يعني حزن وتأثر لقراءة القرآن الكريم. Selanjutnya dari Allah dibahas tentang faslun, sebuah pasal atau sebuah bab yang berkaitan tentang istihbab, disukai atau disunahkan buka menangis indal Quran, ketika membaca Al-Quran. Di sana dinyatakan iqra'ul Quran, dan bacalah Al-Quran kemudian menangislah. Fa'ilam tabku, kalau tidak menangis, fa tabaku, maka kemudian upayakan diri seolah-olah kita menangis. Ini menunjukkan betapa pentingnya seseorang mendalami atau merasakan Al-Quran dan menjadikan dirinya tersentuh hatinya dengan apa yang dibacanya. Nah, وعن عبد الله بن مسعود، سيدنا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يطلب أن يقرأ عليه عبد الله بن مسعود القرآن، فالنبي يريد أن يستمع إلى القرآن، فقال ابن مسعود: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ سيدنا عبد الله بن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم من أول سورة النساء حتى وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن، يعني قف لا تكمل القراءة. فالتفت ابن مسعود إليه صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان، يعني تفيضان بالدمع. بكى النبي صلى الله عليه وسلم لسماع القرآن الكريم. Baik, Allah di sini disampaikan tentang sebuah hadis berkaitan tentang suatu saat Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an untuk membaca Al-Quran. Iqra alayya Al-Quran. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian beliau menyatakan, ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil, dan apakah aku akan membaca sementara kepada mulah Al-Quran diturunkan? Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, ini aku ahabu, menyukai, an asma'ahu, untuk mendengar min ghairi, dari selainku. Maka kemudian beliau membaca Al-Quran dari surat An-Nisa, dari awal surat An-Nisa. Sampai beliau membaca ke sebuah ayat yang bunyinya tadi yang disampaikan oleh Syekh, fakaifa idza ji'na, sampai akhir ayat. Maka kemudian Rasulullah SAW menyatakan, hasbuk, cukup sampai situ, al-an. Kemudian beliau memalingkan wajahnya kepada Rasulullah SAW dan melihat bagaimana muka beliau atau wajah beliau atau mata beliau berlinang air mata. Rasulullah SAW menangis mendengar bacaan yang disampaikan atau yang dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. في شفاعة القرآن، القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Dan kemudian hadis Allah berkaitan dengan syafaat tentang Al-Quran. Maka dinyatakan di sini berkaitan hadis yang menyatakan Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran fa'innahu, sesungguhnya Al-Quran tersebut ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang di hari kiamat syafi'an, menjadi syafaat li ashabi, kepada para pembacanya atau ashabnya. Nah, insyaallah. ويقول صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، يعني تدافع عن صاحبهما. Dan hadirin Allah dinyatakan yu'ta yaumul qiyamah, didatangkan Al-Quran yaumul qiyamah bil Quran wa ahluha, dan kemudian orang-orang yang menjadi ahli Al-Quran, alladzina kanu ya'maluna bihi, yang mereka mengamalkan Al-Quran tersebut fid dunya, di dunia. Kemudian datanglah surat Al-Baqarah dan Ali Imran, tuhajjan, yaitu memberikan hujjah atau membela, an sahibihima, membela atau menjadi hujjah kepada sahibihima, yang menjadi sahib atau yang membacanya atau yang mengamalkannya. هناك آيات وسور مخصوصة من آيات وسور القرآن الكريم لها فضل ولها خصوصية. Dan hadirin Allah, kita mendapatkan sebuah keterangan dari berbagai macam dalil bahwa ada surat-surat tertentu yang mempunyai khususiyah, yang mempunyai keutamaan-keutamaan khusus dibandingkan dengan surat-surat yang lain. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصمه الله من الدجال المسيح الدجال فتنة تظهر قرب الساعة قرب القيامة. فمن حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف يعصمه الله عز وجل ويحفظه من فتنة المسيح الدجال. Salah satu yang disampaikan di dalam dalil, di dalam hadis, bagaimana orang-orang yang menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, maka kemudian menjadi penjaga, menjadi tameng bagi dirinya, minad dajjal, dari gangguan atau dari fitnahnya dajjal. Yang disampaikan bahwa ini terjadinya kurba atau dalam keadaan mendekat. Dekatnya yaumil qiyamah akan terjadi fitnah dajjal. Dan salah satu yang menjadi tameng, yang menjadi penghalang atau pembela bagi seseorang adalah hafalan surat Al-Kahfi 10 ayat pertama. سورة الإخلاص قل هو الله أحد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن. سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل يعني تعادل وتساوي ثلث القرآن الكريم. وكان أحد الصحابة يقرأ بها في صلاته، يكثر من قراءتها في صلاته، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لأنها صفة الله وأنا أحبها، فقال صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. Dan Allah di salah satu keterangan dinyatakan bahwa surat Al-Ikhlas tu'dil atau menyamai sepertiga dari Al-Quran. Sekali lagi, di dalam sebuah dalil dinyatakan bahwa surat Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Quran. Ketika seseorang membaca surat Al-Ikhlas berulang-ulang, membacanya banyak di dalam sholatnya, kemudian ditanya, kenapa engkau membacanya begitu banyak? Maka kemudian di situ yang bersangkutan menjawab, oh aku menyukainya karena di dalamnya ada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW menyampaikan bahwa apa yang engkau
jadikan atau kesukaanmu itu menjadikanmu untuk masuk ke dalam surganya Allah. Nah, insyaallah. وقال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة إن الشيطان يهرب من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. Dan kemudian hadirin Allah, ada sebuah hadis yang menyatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan engkau jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan yafir. Mereka itu berlarian atau mereka tidak mau mendekat, berlarian. Minal bait, dari rumah-rumah alladzi tuqra'u, yang di dalamnya dibacakan fihi surat al-Baqarah. Di dalamnya dibacakan surat al-Baqarah. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقراءة سورة البقرة وقال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. Baik, Allah. Kemudian ada perintah dari Rasulullah SAW berkaitan tentang membaca surat Al-Baqarah. Maka bacalah surat Al-Baqarah. Sesungguhnya surat Al-Baqarah itu tadi disampaikan oleh Syekh beberapa keutamaan. Di dalamnya adalah bagaimana menjadi barokah, menjadi berbagai macam hal yang menjadikan keutamaan di dalamnya. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة من القرآن 30 آية يعني عدد آياتها 30 آية شفعت لرجل حتى غفر الله له وهي تبارك الذي بيده الملك. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءة سورة تبارك الذي بيده الملك يقرأها في كل ليلة فشفعت له فغفر الله له فأدخله الجنة. Baik, Allah, dinyatakan juga dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Ma minal Qur'ani suratus salasun." Di dalam Al-Qur'an ada sebuah surat yang jumlahnya salasun. Ada 30 ayat dan menjadi syafaat bagi seorang rajul hatta ghafarallahu wahya, dan kemudian orang tersebut diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat yang dimaksud adalah Tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surat Al-Mulk. Jadi maksudnya adalah seseorang yang membaca banyak sekali surat Al-Mulk, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang tersebut dikarenakan bacaannya tersebut. ويستحب تحسين الصوت بالقرآن الكريم، هذا مستحب ومشروع ومأمور به في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة. Dan hadirin Allah, salah satu yang diutamakan adalah tahsinus sauti bil Quran, yaitu membaikkan bacaan ketika membaca Al-Quran. Ini salah satu hal yang kemudian diutamakan, menjadi salah satu sunnah yang dicontohkan berkaitan pembacaan tentang Al-Quran, bagaimana membacanya dengan sebaik-baiknya, seindah-indahnya. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء يعني ما استمع الله لشيء ما أذن من الأذن ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به ومعنى أذن استمع والله عز وجل ليس كمثله شيء فهو سبحانه لا يشبه الخلق فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهذا إشارة إلى الرضا والقبول فالله عز وجل يرضى ويحب
من يحسن صوته بالقرآن الكريم. Di sini hadirin Allah dinyatakan dari sebuah hadis berkaitan tentang ma'adinallahu li syai'in ma'adana li nabi hasnus sauti. Dan ini hadirin Allah memberikan sebuah keterangan bagaimana di sini disifatkan kepada adina ulun atau mendengar. Maksud dari kalimat ini bukan menyepertikan Allah kepada makhluknya, akan tetapi bagaimana menjadikan kalimat ini dimaknai sebagai ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mentahsin atau memperbaiki bacaannya, memperindah bacaannya ketika membaca Al-Qur'an. Ketika membaca Al-Qur'an. Naam. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. النبي صلى الله عليه وسلم استمع لقراءة أبي موسى فوجد صوته حسنا فمدحه صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه وقال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. فسيدنا أبو موسى قال: يا رسول الله، لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. Allah di sini disampaikan tentang Abi Musa radhiyallahu an yang disampaikan bahwa di sini berkaitan Abi Musa radhiyallahu an di ketika berbincang dengan Rasulullah SAW dan kemudian Rasulullah mendengar bacaan dari Abu Musa radhiyallahu an. Maka laqad utita mizmaran, sesungguhnya telah diberikan mizmaran, seluring dari seluringnya Nabiullah Daud alaihi salam. Maksudnya ini adalah pujian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar suara bacaan dari Abi Musa radhiyallahu an karena indahnya sehingga kemudian dipuji dengan diserupakan dengan seluring dari Nabiullah Daud alaihi salam. Dalam riwayat Muslim juga dinyatakan tentang kalimat lain, la ra'aitani ana astami'uka li qira'atika barihah. Ini sebuah pujian bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memuji bacaan dari Abi Musa radhiyallahu an dan menjadikannya seolah-olah untuk mengulanginya bagaimana keindahan tersebut terulang. Naam Syekhana. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وعن البراء أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة العشاء بالتين والزيتون، يعني بسورة التين والزيتون والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه صلى الله عليه وسلم. Ini ada sebuah dalil yang disampaikan berkaitan tentang membaguskan bacaan, yaitu dari Bara bin Azib radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinu, maka indahkanlah Al-Qur'an bi aswatikum, Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Dari orang yang sama, dari Bari berkata, bersabda Rasulullah SAW, beliau berkata, mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, qara'a fil isya, beliau membaca di waktu sholat isya, bitin wa zaitun, yaitu dengan membaca surat at-tin dan surat az-zaitun. Dan beliau tidak pernah mendengar ahadan, seseorang pun yang membaca suaranya lebih indah min ahsana sautan,
yang lebih indah suara minhu dari Rasulullah SAW ketika itu membaca surat At-Tin dan Az-Zaitun. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يتغن بالقرآن فليس منا من لم يتغن بالقرآن فليس منا يتغنى يعني يحسن صوته بالقرآن. Dan sabda Rasulullah SAW, man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Maksud dari yataghanna, bersenandung, adalah bagaimana membaguskan atau memperindah bacaan. فيستحب تحسين الصوت بالقراءة ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط وغير ذلك. فمستحب أن نقرأ ونحسن يعني أصواتنا أثناء قراءة القرآن الكريم، لكن بشرط ألا نخرج عن أحكام تجويد القرآن الكريم. Maka di sini hadirin Allah, yustahab, dicintai atau menjadi sunnah hukumnya tahsin saut, yaitu membaguskan suara bil Quran, bil qiraah, ketika membaca. Malam yakhruj, sesuatu yang tidak keluar dari kaidah-kaidah. Jadi menjadi catatan yang penting bahwa membaguskan Al-Quran adalah sesuatu yang sunnah, akan tetapi batasnya atau hududnya atau kaidahnya jangan sampai dilabrak, jangan sampai dilewat, dilanggar. Nah, insyaallah. إلى هنا وصلنا إلى نهاية كتاب البرهان في تجويد القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد الصادق قمحاوي، وهو من علماء الأزهر الشريف رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس. Dan sampai di sini hari ini Allah pembahasan tentang kitab Burhan fi Tajwidil Quran yang dikarang oleh Muhammad As-Shadiq Al-Qamhawi, seorang syekh, seorang pengajar, seorang guru besar di Al-Azhar, di Al-Azhar Mesir, yang menjadi sumber ilmu berkaitan Al-Quran di sana. Nah, insyaallah. وإن شاء الله تعالى سيكون هناك لقاء أخير وسيكون فيه اختبار ميسر نتناقش معا في وأسألكم في بعض أحكام التجويد، وسنعد لكم شهادات حضور لهذه الدورة المباركة. يعني قد أعددناها بالفعل شهادات قيمة لحضور هذه الدورة المباركة. Dan hari ini kalau beliau menyatakan ada pertemuan ujian terakhir yang akan dilakukan oleh beliau. Yang hadir tentunya akan mendapatkan syahadah dari ujian tersebut. Dan kami sudah menyiapkan syahadah yang qayyimah, yang insyaallah bagus untuk menjadi bahan antum mendapatkan salah satu koleksi untuk syahadat-syahadat antum yang insya Allah nanti akan didapatkan dengan cara mengikuti ujian akhir nanti di pertemuan selanjutnya insya Allah. Jadi beliau menyatakan silahkan hadir di pertemuan selanjutnya, nanti ada ujian sederhana, tidak akan sulit kata Syekh. Ujian sederhana yang mudah insya Allah bagi semuanya, untuk merefresh saja, untuk saling tanya jawab yang ringan saja untuk mendapatkan syahadah. Nah, ya Syekhna, hunaka man sa'al hal wajadna ini haula mustarikuna as-sanad yani bi hadhihi ad-daurah ya Syekhna. يعني سنعطي شهادة حضور فهذه يعني تكفي إن شاء الله. Beliau akan memberikan syahadat hudur dan ini cukup, menurut beliau itu cukup
Jadi dengan syahadat hudur saja sudah cukup, kata Syekh beliau. Nyatakan seperti itu. إن شاء الله يكون اللقاء الأخير في يوم السبت المقبل بإذن الله في نفس الموعد. هل توافقون على هذا؟ Dan ujian itu akan dilaksanakan hari Sabtu insya Allah. Hari Sabtu seperti biasanya di waktu yang sama. Semuanya siap untuk mengikuti, beliau bertanya. Insya Allah. موافقون؟ Semuanya sepakat? موافق إن شاء الله. إن شاء الله. الله. لا أريد أن يتخلف أحد منكم، لا أريد أن يتخلف أحد منكم عن اللقاء الأخير. سيكون الامتحان أو الاختبار ميسر، يعني لن يكون صعبا أبدا، وسنتناقش في بعض الأمور المتعلقة بأحكام التجويد ونعطيكم الشهادات إن شاء الله عز وجل. Tidak, beliau berharap tidak ada yang tidak hadir semuanya di pertemuan terakhir, dan beliau nanti akan mengadakan sedikit kuis yang sederhana, tanya jawab, tidak akan sulit kata beliau. Dan setelah itulah baru nanti berdasarkan kehadiran di akhir pertemuan nanti, di dalam kehadiran yang terakhir, beliau akan memberikan syahadat. Insyaallah. Nah, insyaallah. الآن أسألكم، هل أفدتم من هذه الدورة؟ هل أفدتم من هذه الدورة؟ هل حصلتم فائدة ومنفعة من هذه الدورة؟ Apakah antum semua mendapatkan manfaat dari apa yang beliau sampaikan di dalam daurah ini? Silakan dijawab. Insya Allah sangat bermanfaat. إن شاء الله sangat bermanfaat. Nah, insyaallah. طيب، هل أحد عنده أي أسئلة أو أي استفسار؟ Ada yang ingin menambahkan atau menyimpulkan atau ingin bertanya, silakan. Ana izin Zan, Rahmat Zan. تفضل. Silakan. Ini tentang tadi bab membaguskan bacaan tadi Zan. Mungkin kalau berkaitan dengan membaca Al-Quran dengan irama tertentu itu Ustaz. Karena kalau sebagian kan memang mengkhususkan untuk mempelajari irama-irama atau makom-makom tertentu untuk membaca Al-Quran secara istilahnya mujawad atau seperti itu. Kita mendapati juga ada ulama yang sangat ketat dalam hal ini tidak memperbolehkan begitu baca Al-Quran dengan dilagu-lagukan. Apakah membaguskan bacaan itu termasuk konteks yang itu tadi atau bagaimana begitu Ustaz? Pertanyaan. Nah, ya syekhana hunaka man qal yani bitartil al-Quran ya syekhana yataghanna bil Quran man yuharrimu mana bitaghanni bil Quran. وكذلك يعني من قال يعني هناك مقامات في ماذا في القراءة يا شيخنا ماذا ترى عن هذه ماذا فكرة يا شيخنا؟ التغني بالقرآن بمعنى تحسين الصوت عند قراءة القرآن الكريم إن لم يخرج عن أحكام التجويد فلا يعني إثم في ذلك. نحسن الصوت بالقرآن ولكن في حدود مراعاة أحكام التجويد، وكذلك المقامات إن لم تخرج عن أحكام التجويد فلا إثم ولا مشكلة في قراءة القرآن الكريم بالمقامات. وكذلك تحسين الصوت والتغني بالقرآن إن لم يخرج عن حدود أحكام التجويد فلا مشكلة ولا إثم فيه، ولكن التغني الذي يخرج بالقارئ عن أحكام التجويد ويمطط
ويزيد في الغنة ويزيد في المدود لمراعاة مجرد النغمة والتنغيم والموسيقى والتلحين فهذا حرام شرعا. Baik, beliau lebih berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada di dalam batas-batas. Artinya, sepanjang tidak melanggar tajwid atau melanggar kaidah-kaidah Al-Quran. Ketika seseorang bersenandung dengan Al-Quran, ataukah barangkali ada yang dinamakan dengan maqamat. Tadi maqam-maqam atau cara baca Al-Quran dengan melakukan. Maka sepanjang dia tidak melanggar atau melampaui dari kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Atau bahkan memanjangkan gunah lebih panjang dari seharusnya atau memanjangkan mad hanya mengejar untuk memperindah dan menyalahi kaidah. Maka itu haram hukumnya. Tapi sepanjang tidak melanggar kaidah-kaidah tajwid, kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh ulama, maka beliau lebih berpendapat bahwa itu tidak apa-apa. Tapi sekali lagi, kalau lebih mementingkan lagu daripada kaidah, maka itu sifatnya haram. Nah, begitu, akhi. Ada lagi? Wa'alaikum. Ada lagi pertanyaan? سؤالا أحد. Silakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا يا شيخ، عفوا أستاذ، اسمحوا لي أن أسأل سؤالا يخرج من هذه المادة، يعني كيف حكم من يشترك مسابقة حفظ القرآن أو مسابقة تلاوة القرآن؟ عفوا يا شيخ. بارك الله فيكم. الاشتراك في مسابقة قراءة القرآن أو في مسابقة حفظ القرآن الكريم هذا جائز شرعا، وهذا من باب التنافس والتسابق المحمود، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فنحن نشجع على حفظ القرآن الكريم ونحث الناس على المسابقة والمسارعة والتنافس في حفظ وإتقان القرآن الكريم، فلا مانع أبدا من أن نقيم المسابقات وأن نعطي قراء وحفاظ القرآن الكريم الكثير والكثير من المال والجوائز القيمة، لأن أهل الباطل يتنافسون ويتسارعون في باطلهم ويرصدون الجوائز الكبيرة لمن يغني أو يرقص أو يلعب كرة أو يفعل يعني من الأمور الدنيوية. أما القرآن الكريم فيجب أن نقيم المسابقات، هذا أمر مستحب وهذا من باب التنافس المحمود. Barakallahu fikum. Perlombaan berkaitan tentang membaca Al-Quran sesuatu yang baik, kata Syekh. Karena ahlul batil juga sama. Mereka melakukan kebatilannya dan dengan kebatilan itu mereka mendapatkan hadiah. Bahkan saling memberikan motivasi satu sama lain berkaitan kebatilan mereka, berjudi dan lain sebagainya. Maka ahlul khair, yaitu orang-orang yang kemudian membaca Al-Quran juga sama. Ketika mendapatkan hadiah adalah sesuatu yang juga berkaitan tentang tanafus, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam sesuatu yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kemudian ahlul batil saling memberi hadiah dengan kebatilan mereka, maka juga ahlul haq, orang-orang yang berlomba di dalam kebaikan, tidak mengapa untuk saling memberikan motivasi, memberikan hadiah, menjadi sebuah motivasi bagi mereka untuk melakukan berbagai macam keutamaan atau kebaikan yang dilakukan. Nah, ada pertanyaan lain, silakan. Ada pertanyaan lain?
يكفي. Baik. Jazakallahu khair. Baik, ada lagi yang kalau tidak ada kita akan menutup pertemuan kali ini. كأنه يكفينا يا شيخنا نكتفي بهذا القدر ونلتقي إن شاء الله في يوم السبت إن شاء الله. على بركة الله نلتقي على خير بإذن الله جل وعلا. أرجو ألا يغيب أحد عن لقاء يوم السبت. Baik, Allah ingat beliau menyatakan beliau sangat berharap tidak ada yang bolos, tidak ada yang tidak hadir di pertemuan terakhir. Dan kita insya Allah di hari Sabtu akan hadir semuanya untuk melaksanakan kegiatan terakhir, evaluasi dari kegiatan ini. Kita akan sedikit berdiskusi dan juga tanya jawab untuk pertemuan terakhir kita, insya Allah. Nah, ya Syekhana, naktafi bihadzal qadar. Terima kasih semuanya. Jazakumullahu khairan katsiran bihudurikum wa kadzalika wa iyyaka ya Syekhana barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. جزاكم الله Jazakallah khairan Syekh Ustaz. جزانا وإياكم بارك الله فيكم جميعا.